Kendra hapang tai hasteni hapang tabuk dal bidal project ni bisingti hasteni rengni bekrepno hamrina ni bagai kaham reng srengmuduna ni bagai no shakthari samong khlaijak yapri sekangjak tiprasa reng srengnai rok ni bagai ar ni bisingo lotin slai backward area ni sinijak kamiamche tongnai cherai rok kaham reng srengmung mangton hwnoi no shakthari tabuk samong khlai tongo tiprasa hamkrai bejakni montri puram gunang Vikas Debbarma yang North Tripura Dam chora ni bising khopjaknai kheda chora amchayo tangjagai tongmani 35 kani thayo Eklavya Model Residential School ketal bebagai 480 ta seat gedang school tai hostel ni samung anggai tongmani nono tini thangai samung humurok no bereneka Montri Vikas Debbarma abai baksono tiprasa rang srnai rok ni bagai ketal school tangnai ni bagai thairenai eba harenai rok no bahaino kha kaham paiflaya yafarka Montri Vikas Debbarma joto media rok no tini ang dam sorani kha hamtai kamio bru resettlement camp sini takok rok bai malanya bhaimani bisi ketal ni hambaya phanani bisi ketal ni chibaya phanani bor bai malai খুব খুশি ইংখা বরংনি যে রিসেটেলমেন্ট ni দীর্ঘ 23 বছর সিপিএম ni আমল বরক অনেক কষ্ট মিজোরামনি ফাইयै মাসায়া মানংয়া নকরুই হুকরুই বসা থৈজাক বপু থৈसिजाक রোগী সুগী ngै অনেক তাকক রক থৈবেকে হাইফুনো চিনি সরকার ফাইমানি পরে মোদিজি ফাইমানি পরে অমিত শাহনি নেতৃত্বে তিনি রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে বরংনি বাগে কাহাংওয়ান সুগুই অনেক জায়গা রিসেটেলমেন্ট ক্যাম্প বংনো খাইজাকা অনেক জায়গা আং থাঙ্গা যত জায়গা থাঙ্গা তিনি ও দামসরাও ফাইয়া বাকি তো মানে তিনি ওরা আং ফাইকা বরংনি সমস্যা রং আং খানাকা বরংনি যে জীবন বাঞ্চি থানানি বাগৈ বসাবতী রং লেখাপড়া খাইরানা বাগৈ শিক্ষিত খাইরানা বাগৈ বরক অনেক আনো মেমোরেন্ডাম লেখা ডিমান্ড খাইকা আং নাইনাই আং ডিএম বাই কক সাকা তাই ওরনি ভিডিও বাই কক সাকা ফেব্রুয়ারি মাসো বংনি ও ক্যাম্পো অল লাइन डिपार्टमेंट नो तुयै ट्राइबल वेलफेयर नि सेक्रेटारि डाइरेक्टर नो तुयै ओरो काइसा जों काइसा सालसानि पान्दा खाइनाय बरंनि जे समस्या तंमानि जतन समाधान खाइनाय तुइनि समस्या तंखबं जागा ताई स्कुलनि समस्या रक तंगो मनो आनो मेमोरेंडम निखा आं नायनाय सिनि बररंनि सिनि तिप्रासारंनि आनि थाइन दायित्व तंमाबा आमानि बागैनो प्रथम आं खेदासरा थांका खेदासराव जागा एकलव्य स्कुल तांजाक तंगो ओ आमचाइनि जत चेरारागो एकलव्य स्कुल पढ़िनाय ते 1-2 बछरनि बिसिङाव कमप्लिट होनाय 480 जना चेरारागो जा पढ़ाशोना खाइनाय टोटाल इंग्लिश मीडियम स्कुल ओरनि बसाबती इंग्लिश मीडियम पढ़ाशोना खाइमानि पड़े बरक नाय डेभलपमेंट नंनाय दफा हामक्रा एंनाय जाति हामक्रा एंनाय तिनि त्रिपुरा हामक्रा एंनाय आबानि बागैनो तिनि बाहायके सामुं तंग बाहायके बरक तंगै चाइ तंग बरक मर्म नायनो फाइगा बंगनिओ गामिओ बेलाय तंथका पारानि जत लिडार बाय कक सागा आनि लगे जत लिडार तंग आनि लगे सपन देबरम तंग स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि ते आनि उजानि लिडार तंग मुतराम रिया मो आनि ताखुगना उजागा दामसरानि बो पुरनि सिनि बीजेपी नि लिडार बेथां खातंग थका बरंग मिलि मालायै बसखांगो आं फाइनाय बरबतिसा फाइ मालाय फैनाय बेले बेले हामबाय।